अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, और स्पेशली उन लोगों ने जिनके दिलों में जाने अनजाने में मेरे खिलाफ नफरत पैदा की गई है, जो शायद कहीं ना कहीं मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश में लगे हैं या मुझे सबक सिखाना चाहते हैं। आपसे भी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा आखिर तक, क्योंकि आज मैं यहाँ अपने दिल से बोलूँगा। वो हर बात जो आज तक मैंने अपने दिल में दबा करके रखी थी, आज मैं अपने अल्फाज में बयान करने लगा हूं। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। मेरे जैसा शख्स जो पाक फौज के जवानों के जनाजों में जाकर के वीडियोस बनाया करता था, शहीदों की कब्रों पे जाकर के वीडियोस बनाया करता था, जिसकी हर वक्त ये कोशिश होती थी कि कौम के बच्चों के दिलों में पाक फौज की मोहब्बत पैदा की जाए, मुझे कौन से नवाफिल का सवाब होने लगा जो पिछले 1 साल से मैं ऐसी तल्ख बातें करने लगा हूं जिससे बहुत सारे लोगों की दिल आज़ारी होने लगी है। आज इंटरनेट के ऊपर वो लोग जो सालों से पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो वीडियोस बना करके मुझे मैसेजेस भेज रहे हैं। यूट्यूब और फेसबुक पे जाकर देखें, वीडियोस बना के मेरा नाम लेकर के मेरी वीडियोस चला करके मुझे ये याद करवाने की कोशिश करते हैं कि देखो, जब तुम पालतू कुत्ते हुआ करते थे फौज के, तो हम तुम्हें बताया करते थे कि ये जालिम है, तो तब तुम हमें कहा करते थे कि ये नाटक करते हैं, ये फौज के दुश्मन हैं। मैं कल भी फौज से मोहब्बत करता था, मैं आज भी फौज से मोहब्बत करता हूं, मैं आगे भी फौज से मोहब्बत करता रहूंगा। लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं, जो सवाल मैं आज इस वीडियो में पूछने वाला हूं, आपने इस वीडियो में मेरे साथ रहना है आखिर तक। इंपोर्टेड टोले ने 1 साल में इस कौम का जो हाल किया है, नन्हे मासूम बच्चे जिनकी उम्र खिलौनों के साथ खेलने की है, हाथ में पैसे पकड़ के लाइनों में खड़े इंतजार कर रहे हैं एक वक्त की रोटी हासिल करने के लिए, जिसकी मिसाल ये छोटी सी वीडियो आप देखिए, फिर उसके बाद मेरे साथ रहिएगा। Nu ce te-am raghali zile că Sar ne raghali ये मासूम बच्ची कह रही है कि मैं सुबह सहरी के वक्त से यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ कि मुझे आटा मिले, लेकिन नहीं मिला। कितनी बेरहम है सरजमीन पाकिस्तान पे रहने वाले मासूम बच्चों की ज़िंदगी। जिस उम्र में उन्हें खिलौनों के साथ खेलना चाहिए था, सड़कों पे एक रोटी के लिए रुल रहे हैं, और वो रोटी भी उनके नसीब में नहीं आती, आंसू लेकर के घर जाते हैं। इंपोर्टेड हुकूमत की तरफ से किए गए इस शदीद तरीन जुल्म के खिलाफ, इस गुनाह के खिलाफ, इस तशद्दुद के खिलाफ अगर मेरी चंद चीखें निकलती हैं और मैं चिल्लाता हूं, तो बजाय मेरे दर्द को समझने के आप मुझे धमकाने आ जाते हैं, मुझे सबक सिखाने की कोशिश करते हैं, बजाय मुझे समझने के। मैं वो शख्स हूं जिसने हमेशा इस कौम के बच्चों को आपकी बहादुरी के किस्से सुनाने चाहे। आज आपके पास 2 ऑप्शन हैं, गौर से सुनिएगा। या तो मैं अपने बच्चों को यह सबक पढ़ाऊं कि बच्चों, आज आपके वजूद के बका की वजह है पाक फौज। आप दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं तो उसके पीछे वजह है खुदा के बाद पाकिस्तान की बहादुर फौज। खुदा की कसम बच्चों, जब इन फौजियों ने 65 में भारतीय टैंकों पर चढ़ के कलमे का नारा बुलंद किया था, तो उस वजह से आज आपका वजूद जिंदा है। आज भी फलस्तीन में जुल्म सहती हुई माएँ अगर सड़कों पे निकल के चिल्लाती हैं तो कहती हैं, ताल या जैशल पाकिस्तान, आओ पाकिस्तान की फौज हमारी मदद के लिए। आज खाना काबा में अभी अगर हिफाजत की ज़रूरत पड़ती है तो पाक फौज के दस्तों को बुलाया जाता है। आज अगर आप सुकून की नींद सोते हैं तो आपकी जान माल की हिफाजत की ज़ामिन आपकी फौज है, जिसकी वजह से आप सुकून से सो रहे हैं। अपने से 3 गुना बड़े दुश्मन के होते हुए भी, जो हर वक्त हमें निगलने के दर पे बैठा हुआ है, आज अगर आप एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे पाकिस्तान की बहादुर फौज है।
ہمارا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا تھا اس دن جس دن آپ نے دشمن کا جہاز مار کے گرا کے پائلٹ کو گھسیٹ کے باہر نکالا تھا. خدا کی قسم آج بھی ہم انڈین پروپیگنڈے کا جواب مسکرا کے دیتے ہیں کہ ہاؤ واز دیٹ. آپ ہمارا فخر ہو, ہمیں آپ سے محبت تھی, محبت ہے, محبت رہے گی. لیکن اگر آپ مجھے میرے گھر سے گھسیٹ کے نکال کے لے جاؤ گے اور اغوا کر کے مجھ پہ تشدد کر کے میرے کپڑے اتار کے میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی کوشش کرو گے, اگر میرے منتخب وزیر اعظم کو وزیر اعظم ہاؤس سے ہٹا کر چوروں اور لٹیروں, میرے مال کو لوٹنے والوں کو مجھ پہ مسلط کرنے میں آپ کی معاونت شامل ہوگی, میرے ملک کے وزیر اعظم کے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے میں آپ کی معاونت شامل ہوگی, آپ کے لوگوں کی معاونت شامل ہوگی, میرے محبوب میرے منتخب وزیر اعظم کے گھر کی دیوار کو گرانے میں, اس کے گھر پہ حملہ کرنے میں, اس کے خلاف 100 سے زیادہ کیسز بنانے میں, اس کے اوپر تشدد کرنے میں, اسے جیل میں ڈالنے کی کوشش کرنے میں, اس کی بیوی کی گھر کی باتیں لیک کر کے پبلک کے سامنے پھیلانے میں, اس کے اوپر ہر قسم کا لالچن لگانے میں, عوام کے اوپر شدید ترین تشدد کرنے پہ, شلنگ کرنے پہ, قوم کے بچوں کو اٹھا کے برہنہ کر کے تشدد کرنے پہ, اس کے کارکنان کے کپڑے اتار کے اس کی ویڈیو بنا کے اس کے بچوں کو بھیجنے میں اگر آپ کے لوگ شامل ہوں گے یا ان کی معاونت ہوگی تو بتاؤ میں قوم کے بچوں کو کون سا سبق پڑھاؤں گا. خدا کی قسم مجھے مجبوراً بتانا پڑے گا قوم کے بچوں کو کہ اگر آپ کا جرنیل بہادر ہوتا تو خدا کی قسم آج بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ ہوتا. اگر آپ کا جرنیل بہادر ہوتا تو تاریخ میں سب سے زیادہ قیدی پاکستان کی فوج 90,000 کی تعداد میں بنگلہ دیش میں جا کر قید نہ ہوتی. اگر آپ کا جرنیل بہادر ہوتا تو افغانستان پاکستان کا کبھی دشمن نہ ہوتا. اگر آپ کا جرنیل بہادر ہوتا تو پاکستان میں ڈرون حملہ نہ ہو رہا ہوتا. اگر آپ کا جرنیل بہادر ہوتا تو پاکستان میں خودکش حملہ نہ ہو رہا ہوتا. خدا کی قسم اگر آپ کا جرنیل دلیر ہوتا تو پاکستان آج دہشت گردی سے پاک ہوتا. اگر آپ کا جرنیل دلیر ہوتا تو شہباز شریف یہ ملک کی قوم کی دولت کو لوٹنے والا جس کے نوکروں کے اکاؤنٹ سے 16 ارب روپے نکلے ہیں وہ سلاحوں کے پیچھے ہوتا, وزیر اعظم ہاؤس میں نہ بیٹھا ہوتا. اگر آپ کا جرنیل دلیر ہوتا تو $1.6 بلین کا مالک زرداری, ہماری لوٹی ہوئی دولت کا مالک زرداری اور اس کا بیٹا آج ملک کا وزیر خارجہ نہ ہوتا. اگر آپ کا جرنیل دلیر ہوتا تو برطانیہ میں بھگوڑا عدالتوں سے سرٹیفائیڈ چور جس کے اوپر چوری ثابت ہو چکی ہے برطانیہ سے بیٹھ کے پاکستان کو چلا نہ رہا ہوتا. اگر آپ کا جرنیل دلیر ہوتا. مجبوراً مجھے قوم کے بچوں کو یہ سبق پڑھانا پڑے گا. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا چاہتے ہیں آپ, میں قوم کے بچوں کو کون سا سبق پڑھاؤں. آج اٹھا کر کے دیکھیں اپنے ریٹائر جرنلز کے انٹرویوز, اپنے منہ سے اقرار کر چکے ہیں ان سارے گناہوں کا. آج پاکستان کی عوام سڑکوں کے اوپر بلک رہی ہے, مر رہی ہے عوام. آج دنیا میں ہمارا وقار کچھ ایسا ہے کہ ہم دنیا کی گھٹیا ترین, غریب ترین, نیچ ترین, ذلیل ترین قوم بن چکے ہوئے ہیں, جنہوں نے جیلوں میں جانا تھا, جن کے اوپر اربوں روپے کی کرپشن ثابت ہو چکی ہے. انہوں نے جیلوں کے دروازے تو کیا وہ وزیر اعظم ہاؤس کے دروازوں سے داخل ہو کے ہمارے اوپر مسلط ہو چکے ہیں. ملک کی 80% آبادی کے فیصلوں کے خلاف جا کر کے چوروں اور لٹیروں کی اگر کوئی معاونت کرے گا تو میں اس کے خلاف بات کروں گا. آپ ہمیں آ کر کے مت بتایا کریں آپ کی قربانیاں. قربانی اس کی ہوتی ہے جس کے بیٹے کی کفن میں لپٹی لاش اس کے گھر میں آتی ہے. قربانی اس کی ہوتی ہے جس کا شوہر شہید ہوتا ہے. قربانی اس کی ہوتی ہے جس کا بیٹا شہید ہوتا ہے. آپ کا ملازم شہید ہوتا ہے, آپ 6 ملازم اور بھرتی کر لیتے ہو. میرے گھر کے دروازے پہ کھڑا گارڈ مجھے 24 گھنٹے جو سلوٹ مارتا ہے, آتے جاتے سلوٹ مارتا ہے. اگر وہ شہید ہو جائے تو میں کیا کہوں, یہ میری قربانی ہے. قربانی اس کی بیوی, اس کے بچوں کی, اس کی قربانی ہے. میں جانتا ہوں کہ میرے الفاظ تلخ ہیں جو آپ کو تکلیف دے سکتے ہیں. میری وفا کا تقاضا ہے, خدا کی قسم میری غیرت کا تقاضا ہے, میرے ایمان کا تقاضا ہے. جو میری جان مال کی حفاظت کرتے ہیں, جو میری زندگی کی حفاظت کرتے ہیں, میں ان کی تعریف کروں, میں ان سے محبت کروں. یہ وفا کا تقاضا ہے اور میں کرتا رہوں گا ہمیشہ. مجھے اعتراض ہے تو ان چند فیصلہ سازوں سے اعتراض ہے جو قانون کے دائرے سے باہر آ کر کے اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے اوپر زبردستی اپنے فیصلوں کو مسلط کرتے ہیں. ہم بکریاں نہیں ہیں, ہم بھیڑیں نہیں ہیں, ہم انسان ہیں. ہم انسان,
हमें इंसान समझा जाए। हमारी मोहब्बत आपके साथ हमेशा कायम रहेगी। बस एक बात को समझ लें, ये लुटेरों के सरबराह, ये लुटेरों के खानदान जिनका मफाद सिर्फ और सिर्फ दौलत कमाना और अपने बच्चों के लिए जायदादें बनाना है, जिन्होंने हमेशा आपको इस्तेमाल किया, जिन्होंने हमेशा आपकी तरफ उंगली उठाई, जिन्होंने हमेशा आपको गाली दी, जिन्होंने ईवान के इक्तदारों में खड़ा होकर के आपको बुज़दिल कहा, जिन्होंने आपको घटिया कहा, जिन्होंने आपकी ईंट से ईंट बजाने की बात की, वो आपके मुखलिस नहीं है। उनके साथ किसी किस्म की मदद और मुआवनत हमें बर्दाश्त नहीं होती आपकी। बस हमें इतनी सी तकलीफ है, खुद को इनसे अलग कर लो, सरेआम आकर के हमें कह दो हमारा इस जबर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा इस घिनौनी साजिश के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम कल भी आपसे मोहब्बत करते थे, हम आज भी आपसे मोहब्बत करते रहेंगे। मेरा भी दिल करता है अपने खानदान, अपने घर वालों के साथ बैठ करके रोटी खाने का। दियारे गैर में आज टकों के लिए घूम रहा हूं, मैं अपने रिस्क की तलाश कर रहा हूं, और पाकिस्तान में मेरी फैमिली और कौम के बच्चे सड़कों पे मर रहे हैं, आटे की लाइनों में लगे हुए। 70 साल हो चुके हैं हमें आज़ाद हुए, वे अपना मकाम ना बना सके, अपना मयार ना बना सके। बजाय मुझे सबक सिखाने के मेरी तकलीफ को समझें और इसका मदावा करें, खुदारा इसका मदावा करें। मौत का एक दिन मुतय्यन है, जो तकदीर में खुदा के पास से लिखवा के आया हूं वो अटल है, वो होकर के रहनी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपका तशद्दुद आपके चंद अफराद की तरफ से किया गया तशद्दुद, जो अपने आप को रियासत मानते हैं या स्टेट मानते हैं, वो बंद ना हुआ तो मेरा बोलना कम से कम बंद नहीं होगा। मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं उन अहमकों में से नहीं हूं कि जिन्हें यह गलत फहमी हो जाती है कि वो अगर दयारे गैर में बैठे हुए हैं तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मेरा वतन मेरे साथ उसका रिश्ता है, मेरी जिंदगी वहां पे गुजरी है, मेरी कब्र भी वहां पे गुजरेगी, मेरी कब्र भी वहां पे होगी इंशाअल्लाह ताला। बस आपसे इतना कहना चाहता हूं, हमारी तकलीफ को समझें, हमें मजीद मत बर्बाद करें, मजीद हमें खुद से मत दूर करें। इस कौम के खून में आपकी मोहब्बत है, वो कभी खत्म नहीं होगी। बस हमें लूट करके ले जाने वालों को, हम पे जुल्म की इंतहा करने वालों के साथ आपका खड़ा होना हमें गवारा नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।